আমাদের মসজিদে ঢুকলে আমি মসজিদ করবো, শুধু মসজিদের উপরে আমরা মসজিদ করবো, করবো, যত বেশি আমাদের মোবাইলের করবো তত বেশি আমাদের আমার কাজ বেশি সুন্দর হবে। और नवाज़े में इस बात का ध्यान करने की कोशिश करें कि नमाज में ध्यान इधर उधर जाने की बजाय ध्यान अल्लाह में लगा रहे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये बात न पैदा हो तो इतना जरूर पैदा होना चाहिए कि अल्लाह को मुझे देख ही रहे हैं। अगर मेहनत करें আমাদের মধ্যে ধ্যান বানাইতে হবে। আসলে কিসের ধ্যানটা আমি বানাইবো, সেটা হলে আমি আল্লাহরে দেখতেছি আর আল্লাহ পেছনিটা করতেছি। যদি ধ্যান পেছনে না হয় তাহলে ধ্যান আমাদের নমস্কার করতে হবে। আমি তো আল্লাহকে দেখি না, আল্লাহ আমাদের দেখতেছে না, আল্লাহকে বলে ধ্যান বানাইতে হবে, ধ্যানের সাথে उसी के साथ में हमें अपना दीन का इल्म सीखते हुए हर दिन गुजारना है। এইভাবে আমাদের এলিম শিখতে হবে আর এলিম আমরা আমাদের इसलिए मेरे दोस्तों रोजाना कम से कम नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान सभी याद करना है। যেগুলো বলেছিল সেগুলো শিখতে হবে।